Hi mga personalities for today's video. Since it's November 1, managkot ta sa mga gogmang giatay nga matay. Chares. So ka-holiday man, we decided nga maglaag ta sa Siargao to meet my friends and to look for a farm. So, hoy, for the go! So naami diri, so nag-request ang bayot nga magpalit og butong magkaon-kaon. So nahasol ta no tag-iyo kasi ikaw kasi mo kauban mahasol gyud ka oy man. Kaya kabuntis ang bayot, way anak-anak, pila na katuig man ah. So, kung maglaag kag Siargao, medyo di mo ng motor o driver, char. So, gutom naman, nag-diretso mi sa GL and we decided to look at the new boulevard. Kay nadaot man ni sa una itong bagyo. Sa una naidako na siya sa likod ana naidako nga murag shed where people can stay and take a picture and look at or witness ka sa mga tao nga mag-surfing. Usually mga afa mag-surfing. So here, we declare ourselves as residents. Okay, para ko naman libre or gamay ra bayran. Pero at this time, we're so lucky enough nga libre ang entrance. And then, as you can see na LED light sa boardwalk. Go Chinis. Which is bonsai highlight. Hello. Kung magpa-picture May ka. pala lang, may human drone. Jagan. Swerte pa kay libre karon yours. Pag-picture ta. Drama akini. Sige, drama. Kante anay, see. See the light in the sky, need to see. Para kita makapiright. It cost me. No one know. Morak tala! Miss Grand! Miss Grand! Ano yan yung... J-H-A-N-E Gana! Ito lang. Luis, Doon upaw gani, ito upaw na mga lang. Africa! Dili. ba? Gana? Dilig to gana, marang South African to. Hi guys, this is the new boardwalk. Ay, Angola. I think Angola. I think that was 3 years ago. Katong naapay dako nga balay. Naapay dako nga shed sila ato. Naapay na iba ko nga shed. Nahuman na ba dya? Ah, tiyan na, let's go. Isa ra ka floor bali. Oo, dito na go. Go. You walk. Walk, bitch. Walk. Walk, bitch. You walk. Ano bitch? Diba? Ano pa? Oh, for the go, ang model. Kinisi, if you don't know him, his name is Nestor. After nagpicture-picture, I came across with my old students. So, I'm so happy nga. Makita ni mo old ni mga student and then they will also recognize you for your effort, no? Ganun doon kahapon. So, a few moments later, nangita may restaurant wherein makapanihapon mi. And we ordered some barbecue and sinigang. Niya lami kayong pagkaon nila. Ang karni sa manok is hukmoyra. Dili siya gahi di para sa kanang typical nga barbecue nga gahi ang unod. Well, reasonable man sa bang price. Quality comes with the price man sab. Knowing that you're in Siargao, the price is a little bit cost an arm and a leg. So we are having some good time and nagchika. So kay naama ka sa GL, mag-expect yun ka nga daghay klase-klase nga tao dito sa mga kananan, sa kilid sa karsada, sa mga disco bar. So apil na sa mga mantay, mga duka sa ito mga tao dito may gwapa or kuan, piling gwapa or na sexy or piling sexy. Diba? Hoy, for the go! So namin sa Siargao Beach Club para magkudat-kondat. Smirnoff raw may ma-afford sa atong mga atay. Ang uban mga Red Horse. So within the club, na kayo makita nga mag-fire dance, of course, na mag-inom, mga barkada, families and tourists while enjoying the vibes of the seashore. Kay kilid mo na siya bye-bye na kuan, na club or diskohanan. So after some time, kung ang mga tao matama na gamay sa alcohol, di naman magsaysayaw na. Apila po ko na.
So kay medyo maga man ang fisar nato na ako kana ikot na sa Smirnoff. My God. Ay, for the go. Apil-apil lang bayot. After that, no, nang nagkaon na sa bayot ang kuan. Ang kalayo, dila. Maghatag kag 20, 100 o pila. How much do you want? Kung rich ka, pwede ka mahatag sa kalibo para kung 100, ingana ang performance. Kung 1K, mulupad nilang bayot. Posing pa, marag. Ang matas, ano man, oh. Hubag ang mata. Wear aircon. Manini. Amo man iiman mata sa mga nabayong kagabi. Ya. Bala man. Tambal na yan sa Hagardo Versosa. Hello, mga on kita og pambukid. Yung pambukid, oy, bisa sa syudad, basta di afford. Student ko ano sa package. May itlog. Gisagol mo rin mas paleja. Kayo sagol mo. Dapat imong gilain. Sagol mo sa ampalaya. Ilang ngisi-ngisi. It's what they call smile. Smiley test. Puda ko! Asa? Ato itinerary karon. Yung sa Libertad, no? Aesthetic ka mong bayot na, bisang ga-ride man. O, padong mo ana sa maasin man. Og sa diri na dapit no, nag-arrive na mi sa maasin coconut viewing deck. So, of course, daghang lobi. What do ang gina-expect mo? Kapayas, coconut viewing deck nga. Right behind me is the famous coconut view deck of Maasin, Siargao. Gato car parang hilis na bilat Hilis na bidad, bastos mo. Hilis na bidad. Ay. Mga on kami ng halo-halo sa nga kanaanan. Pilar. Where the famous magpupongko is. Where the famous magpupungko is situated also. And as what they say, International fishing capital. they've got the most delicious halo-halo. The fishing mecca of. The fishing mecca of Indonesia, sure? Yes. The fishing mecca. International by. When you say mecca, you're referring to like a place or Mecca is a church where people gather. Fishing mecca. Fishing mecca. Oh, Pilar. Oh, dahil Pilar. Di ba kung international fishing competition is will be held in ang mga Pilar. So, Ay, okay. visit Pilar soon. Daghay klase-klase nga isda. Na sigwil. Na pating. The most famous. Ha! For the go! Uy! Here we go. Our halo-halo. And for our last destination, there is a White Beach Resort of one of the White Beach Resorts of Santa Monica. Libre lang siya where people can stay, where people can enjoy the view whilst witnessing different activities made by different people. I'd say different kay na may mga foreigner and then Pinoys. So diha na si auntie. Napos isa ka auntie. Napos si uncle. So this is Philippine made, American made, balikta, China made. Bisa to ikuan. I-video. Sige na, otro ikaw. Sabi Nancy, sinamahan ko si Pampa mag-Siargao. Ayun, natutong magmotor. Uy, dago. Then, awa na magkuan. Excitement. Oh my god, what is that?
So after na mo mag-volleyball o picture-picture gamay, mag-uli na dayon mi sa dapa where we are going to eat our dinner. And at the same time, maglukat mig ticket para makay 2 days lang man mi diri Siargao. Hindi na magdugay-dugay kawa tayo daghang kwarta. Travel now, pulobi later. Ano? Pulobi now, pulobi later. Sana lang oy. So, kining agihanan to, this is part gahapon sa Santa Monica. Nagdaski na siya kay hapon naman minigikan pod. So, this is the boulevard of Dapa. Nindot na kay katong una nga last 3 years before Odette. Wala pa ni siya, lapok pa ni kayo siya. Karon nice na kaayo, plastado na. And napo ilang lightings, Christmas lights. Gana kaayo. I hope Surigao City will have this too. And apoy tao magkuan ba? Magtapok mga kuan residents diha, mga tourist mag picture. I think maulang to siya for today's vlog, no? Goodbye. See you on the next one.